बुध जद्दी यानी कि कैप्रिकॉर्न। आज आपके सामने सारे काम एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए एक शेड्यूल से आपको पूरा उतरना होगा। इसके लिए चाहे आपको अपने आराम को भी भुलाना पड़े तो कोई उज़र नहीं। आज आपको अपने ख़ानदान और घर वालों के बारे में भी सोचना होगा। शरीके हयात और बच्चों की ज़रूरियात का ख्याल रखना आपका अव्वलीन फ़र्ज़ है। अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने और लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब से मुलाकात और मेल जोल बढ़ाएं। आपका लकी नंबर है 7 और 3। लकी पत्थर सुलेमानी पत्थर। लकी रंग गहरा सब्ज़ और आपका लकी दिन जुमा है। बुर्ज दिलो यानी कि एक्वेरियस। आज कारोबार में नामुवाफिक हालात और नाखुशगवार असरात की वजह से आप ज़हनी दबाव का शिकार हो सकते हैं। लिहाजा ख़राब माली हालात की वजह से होने वाली परेशानियों और ज़हनी शकूक व शुबहात से ख़ुद को आज़ाद करने की कोशिश करें। आज गाड़ी चलाने में तेज़ रफ्तारी से गुरेज करें, वरना किसी नागहानी हादसे का इम्कान हो सकता है। आज शरीके हयात की फरमाइशें पूरी ना होने की वजह से लड़ाई झगड़े का सबब पैदा हो सकता है। कोशिश करें कि उनसे किए हुए वादों को पूरा करें और इनके सलाह मशवरे से ही हर काम को करें। आपका लकी नंबर है 4 और 6। लकी पत्थर याकूत। लकी रंग नीला और आपका लकी दिन बुध है। बुर्ज हौत यानी कि पाइसेस। आज खुद को फालतू और ऐसी सरगर्मियों से दूर रखने की कोशिश करें जिनमें बिला वजह की तवानाई ज़ाया होने का इम्कान है। आज मजमूई तौर पर कारोबारी मसरूफियात को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन मौका मिलेगा, इसलिए ख़ुद को पुरसुकून रखें। फिर देखें कि आपका हर आने वाला नया दिन पहले वाले दिन से बेहतर होगा। आज समाजी तकरीब में शमूलियत का इम्कान है और किसी समाजी शख्सियत से मुलाकात भी मतवक्को है, जो आपके माली मावन भी साबित होगा। आपका लकी नंबर है 5 और 8। लकी पत्थर लाल रंगदार। लकी रंग अर्गवानी और आपका लकी दिन जुमा है। बुर्ज सौर यानी कि टॉरस। आज कारोबारी अफराद को कारोबारी मामलात निपटाने के लिए बहुत से अमूर के लिए इजाफ़ी रकम या इजाफ़ी सरमाए की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन वक्त का तकाज़ा है कि दानिशमंदी के साथ सब्र से काम लेने में ही बेहतरी है। बिला ज़रूरत कोई ऐसा काम शुरू ना करें जिसके बगैर गुजारा हो सकता है। आज आपको अपनी खामियों के बारे में सुनना पड़ सकता है, इसलिए अपने रवैये को बेहतर करें। आज का दिन सफ़र के लिए मौजू नहीं है। आज आपको अपने आराम और बच्चों की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना होगा। आपका लकी नंबर है 1 और 9। लकी पत्थर नीलम। लकी रंग नीला और आपका लकी दिन जुमा है। बुध जौज़ा यानी कि जेमिनी। आज आपको बिला वजह की बेतरतीबी और काम में खलल की वजह से गुस्सा आ सकता है, लेकिन इस सूरत हाल में आपको मनफी असरात की वजह से अपने गुस्से और जज्बात पर कंट्रोल रखना ज़रूरी है। आपको अपने इस गुस्से और अपने मनफी असरात से इर्द गिर्द के लोगों को बचाना होगा ताकि मज़ीद पेचीदगियाँ ना पैदा हो सकें। आज कोई अहम शख्सियत इन हालात को बेहतर करने की ऑफ़र पेश करेगा और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उनके मशवरे पर अमल करते हैं या फ़जूल की दखल अंदाज़ी समझकर उन्हें इग्नोर कर देते हैं। आज घर पर ख़ुद को आराम देने की कोशिश करें, वरना सेहत पर असर होगा। आपका लकी नंबर है 4। लकी पत्थर ज़मुर्द। लकी रंग भूरा और आपका लकी दिन बुध है। बुध सरतान यानी कि कैंसर। आज के दिन आपको ये महसूस होगा कि आप बिल्कुल अकेले हैं।
کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، آپ کو کاروبار میں بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مالی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے آپ کی پارٹنرشپ بھی ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ ان موجودہ حالات میں خود کو پر اعتماد اور پرسکون رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ میں اب بھی بہت سی صلاحیتیں اور پوشیدہ خوبیاں موجود ہیں جن کو سب کے سامنے لانا ہوگا تاکہ مناسب انداز میں کام کرنا شروع کر سکیں۔ آج کا دن سفر کے لیے موزوں ہے۔ اگر کوئی کاروباری دورے کا امکان ہے تو آپ ضرور سفر پر جائیں۔ آپ کا لکی نمبر ہے 3 اور 8، لکی پتھر موتی اور مون سٹون، لکی رنگ سفید اور آپ کا لکی دن جمعرات ہے۔ بوجھ اسد یعنی کہ لیو، آج شریک کاروں کے ساتھ کاروباری معاملات اور مالی لین دین کے تمام معاملات میں غلط فہمی کی بنا پر تلخ کلامی کا امکان ہے۔ مختلف چیلنجز کے بعد مالی معاملہ حل ہو جائے گا۔ آج اگر صحت کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے تو میڈیکل چیک اپ کروانا بہت ضروری ہے۔ آج آپ اپنوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے ساتھ دل کی بات کر کے آپ کو اچھا لگے گا۔ اگر آپ آج کسی قسم کا اعصابی تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو ورزش کریں اور واک کی روٹین بنائیں تاکہ صحت پر اچھا اثر پڑ سکے، اور اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیں۔ آپ کا لکی نمبر ہے 5 اور 9، 8، لکی پتھر یاقوت اور لال، لکی رنگ سنہرا اور آپ کا لکی دن اتوار ہے۔ بوجھ سنبلا یعنی کہ ورگو، آج آپ کو اپنے کاروبار کے حوالے سے ایک اہم خبر ملے گی جو آپ کی رکی ہوئی رقم کے حوالے سے وصول ہوگی۔ آپ بہت خوش ہو جائیں گے۔ بہت جدوجہد کے بعد آج آپ کو کامیابی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ بینک سے بھی آپ کو مالی مدد مل سکتی ہے۔ گھریلو مسائل میں پھنس کر آپ کوئی بھی حل نہیں نکال رہے۔ سوچ بچار اور باہمی مشاورت سے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تاہم نا اتفاقی سے بہتر ہے کہ مل جل کر رہنے کی کوشش کریں۔ آج کچھ افراد کے دل میں دوسری شادی کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ان کو بہت سی گھریلو پریشانیوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ آپ کا لکی نمبر ہے 4 اور 8، لکی پتھر عقیق یمانی، لکی رنگ براؤن اور آپ کا لکی دن بدھ ہے۔ بوجھ میزان یعنی کہ لیبرا، آج کاروباری معاملات کو طے شدہ شیڈول کے مطابق حل کرنا ہوگا۔ آج کچھ معاملات میں کافی زیادہ پرجوش اور جوشیلے نظر آ رہے ہیں، لہٰذا آپ کو اپنی امیدوں کو پورا کرنے کے لیے مکمل کوشش کرنی ہوگی۔ آج آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ بیٹھ کر کچھ معاملات پر مشاورت کریں اور وہ آپ کو اپنی توجہ ان لوگوں کی طرف دلانے کی کوشش کریں گی جن سے آپ مدد نہیں لینا چاہتے، لیکن حالات اور گھر والوں کے اصرار کے بعد آپ ان سے رابطہ کرنے اور مدد لینے کو تیار ہو جائیں گے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 4 اور 6، لکی پتھر سنگیشپ، لکی رنگ آف وائٹ اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ بوجھ عقرب یعنی کہ اسکارپیو، آج آپ کے دیگر معاملات مزید بہتر ہونے کا امکان ہے۔ آج کوشش کریں کہ ان معاملات کو اپنے دوستوں کی مفاہمت سے عروج پر پہنچائیں۔ اس حوالے سے آج کاروباری سفر کا بھی موقع مل سکتا ہے جس سے کاروبار کو فروغ ملنے کا امکان ہے۔ آپ سے ملنے کو آئے گا جس کو مل کر آپ کا موڈ خوشگوار ہو جائے گا۔ بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں اس سے گفتگو کا بھی امکان ہے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 3 اور 8، لکی پتھر موتی اور مون سٹون، لکی رنگ سفید اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔
बोझ कॉस यानी कि सैजिटेरियस। आज आपको अपने साथ काम करने वाले वर्कर्स, साथी और पार्टनर्स के बारे में जांच पड़ताल करके अच्छा महसूस होगा कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से और ईमानदारी से अपना काम निभा रहे हैं। इस पर आपको फ़ख्र भी महसूस होगा। आज आपको अपनी किसी भी गलत फहमियों को दूर करना होगा ताकि ख़राब मामला ठीक हो सकें। आपको सबके सामने वाज़िह तौर पर तमाम मामलात बताने होंगे। इससे किसी की दिल शिकनी भी हो सकती है, लेकिन आपको अपने हालात बेहतर करने के लिए हकीकत को सबके सामने लाना पड़ेगा। आज किसी इनामी स्कीम में हिस्सा लेने का भी मौका मिलेगा। आपका लकी नंबर है 3, लकी पत्थर पुखराज, लकी रंग सुरख और आपका लकी दिन जुमेरात है। बोझ हुमल यानी कि एरीज। अगर आज आपके ज़हन में कुछ ऐसे मंसूबे हैं जिनकी वजह से आपको इजाफी माली फ़वायद हासिल हो सकते हैं, तो उन पर अमल ज़रूर करें। इसके बारे में हर तरह से छानबीन और पोशीदा ख़तरात को भी मद्देनज़र रखना होगा। शरीके हयात के साथ आज नाराज़गी और घर के माहौल को कशीदगी से बचाने के लिए ज़रूरी है कि अपने घरेलू मामलात को अंजाम देने की कोशिश करें। मोहब्बत के मामलात में कुछ गलतफहमियां पैदा होने का इम्कान है, जिसकी वजह से खामखा तलखी हो सकती है। अगर आपने अपने गुस्से और जज्बात पर काबू ना रखा तो बिला वजह की लड़ाई और उलझन बढ़ जाएगी। आपका लकी नंबर है 7, लकी पत्थर हीरा और याकूत, लकी रंग सुरख और आपका लकी दिन इतवार है।